Ang tawin ng kamadali, Ayan. binigay kay Maputi, Maputi, malakas. Rebound by Dermel. Gano, side step. Uy, behind the back, Turawi. Illegal traveling Ramos. Gandang pasa, kaso umakbang. Okay. Safety ball. Down. Last 15 to shoot. Sa Bueno, bigay kay Ulino sa ilalim. Basket count. Sabit! Ramos out. Foul number 11 ha? Number 11, Ramos foul. Stop. Sige. Okay. Gano out. Okay. Pandoy. Ayos ka lang. Saban mo na. Huwag mo mamaya. Rep. Stop. Rep. Sige. Stop pa, rep. O ba't namatay? Ha? Hindi, okay lang yan. Ganyan. Ha? Wala. First count na rin ni Ulino. Binigay kay Ems, wala. So, Mr. Dermel. Baba na. Dermel. Binigay kay Pontillas. To Mr. Pandoy. Malakas. Oy, rep. Wala na, Satko. Tawe. Binigay kay Bueno. To Mr. Ems. Uy, sayang, wala. Rebound by Pontillas. Binigay kay Dermel. Just now start. Ero, to Mr. Arcaste. Pandoy for the 3. Wala, short. Rebound by Ems. Tawe. Jersey number 16. 15 to shoot. Sa ilalim, F. Nilapat kay Bueno for the 3. Bang! Baba na, sir. 13-8. Last 56 seconds. Pandoy, pumawi. 3 points. 11-13. Angatan nyo na. Last 15 to shoot. Kuha, sir. 10 to shoot. Ulino, Eps. For the 3, wala. Rebound by Dermel. Last 25 seconds. Aaron, uy, nahuli. 20 seconds. Bueno. Foul. Jersey number 84, pushing foul. 9 seconds remaining. Out of the purse. 14-13. Okay. Sana ulit ba ano? Siko eh. Ayaw. Kaya ako na tinulak. Ayaw ko tinulak kasi siniko niya ako eh. Tumalon eh. Di ba katpot natin? Ito. Out of the first quarter. Nakakatatlong Okay, continue tayo. Ano na bola? Ayun naman. Oo, huwag niyo. Satko. Pasok. Kasi yung MVP kanina. Satko. Sa inyong bola, Satko. Atin, Mark. Marke. Wala na yan. Pasok na. Sige, pasok. Pito lang kayo. Pito tayo. Maputi. Binigay kay Eps. Binalik. Mr. Awit. Pasa. To Eps. Papat ng tira. Wala. Rep. Number 1-3. Pushing foul. 13. Foul. Pushing foul. Oh, depensa.
Kala ko ikakangatan nyo na sir. Erong. Uy. Erong, pinilit sila, binigay kay Ramos sa ilalim. Gandang tira, 2 points, Ramos. Huwag mo na awit, mamaya na pa-spray. Ramos. Maputi, last 10 to shoot. Lino. Bola. Ay, natin. Ay, ba tayo? Satku Basketball. Sige, huwag masyadong pre. Pre, halika. Usap kayo, usap. Satku. Pag binigyan ko kayo, sige, bombahin nyo ng bombahin. Score, Bombahin nyo 16-30. ng bombahin. Sige. Para sa susunod, pag binigyan nyo kayo ng lopos, aangat Huwag yung tayo. mga katokan mo. Subayin sila. Ayan Pump mo! nyo. Mga tatlong dribble. Isang pump. Kahit wala tira, walang problema. Wala lang MVPI. Acosta from the outside. Mr. Erong. Erong. Kaya Willie, wala ka dyan depensa ha? 15 to shoot. 8 to shoot. Erong dire-diretso. Rip. Pascal Rip. Number 13 ulit. Pangalawang foul mo na sir. Second personal foul. Ha? Stop tayo. 13 out. Idol, dalawa ka lang, mamaya na ulit. Alam mo na lang idol lang. Pagkaano. Ortiz. Okay lang na. Ramos sa ilalim. Nakuha ni Bandoy. 2. Mr. Bandoy. Oh, nalayo. MPPI. Oh! Awit. Binigay kay Mount Safety Boy. Safety Boy. Wala. Nakuha ni Acosta. Binigay kay Ero. Kubandoy. Uy, sayang, mahina. Rebound by Awit. Likod! Binigay kay Bueno. Safety Boys. Last 10 to shoot. Maputi. Last 7 to shoot. 5. 2 points by Hey, baba ka! Bueno. Ilalim magpahinga. 15-18. Diretso. Bueno. Foul. Foul, Bandoy, number 23. Oh. Bueno, binigay kay Maputi for the 3. 10-3. Parehas na score natin, 18 all. Eh, depensa naman. Error. Hey, tatlo na doon sa kabila, oh! Ramos. Bigay. Diretso. Dalawa kayo. Sabay na. Kuha. Good. Kuha ni Puntillas. Pinilit sa ilalim. Wala. Bigay! Long pass to Bueno. 2 Okay. balls. Time out. MPPI. 2018. Sige, mission time mo. Sakto 2018 ang MPPI. Lawang tayo, dalawa. Lamang sakto ng dalawa. Oh, depensa lang tayo, ha? Defense. Ge. Oh, sige. Pasok. Pasok na ulit, sir. Sige. Mamaya na siya, no. No!
Oh, gusto. Kaya sa score natin, 20 all. Downtown for 3, wala. Nakuha ni Maputi. Maputi, wala. Wala lang MPPI. Baba na, Maki. Diyan na. Ipit. Artaste. Bigay kay Gano. Gano sinalaksak. Double. Grabe ng violation kay Gano. Bola. Bola. Hey, siya maglalabas eh. Point guard ka ba? Ayaw ko bola, point guard. Awit. Binigay kay Downtown. Oh, pesto. Screen. Oh, mag-screen lang kayo. Aaron, screen daw. Jersey number 16, Ayan. binigay kay Mr. Maputi. Side step, wala, short. Rebound by Maputi again. Tira na, bata 6 seconds. Is to shoot. Awit. Nice one, Sarawi. Uy, malakas. Tabas. Ems. Wala, Wala pa malakas. rin. Rebound ni Sige. Eh, kapit ang ball, kapit. Baba. Artaste. Wala. Rebound by Downtown. Jersey number 16. Bigay. Besto. Ems sa ilalim, wala. Ems again. Okay, nice. Baba. 22-20, lamang ng dalawa. Artaste ngayon may dala ng bola. Tumba na yung live, sayang ako. Gano for the 3. Ben. Gano for the 3. 23-22, lamang ng isang MPPI. Isa lang yung natras sa kanila, 27. Tarawid, kabila. Besto. Jersey number 16 may dala ng bola. 15 to shoot. Tira na. Binigay kay Awit. Binigay kay safety boy. Mr. Ebbs. Bumitaw, wala. Baba! Bawal kay Acosta. Baba! Binigay kay Gano. Gano nagmamadali papunta sa kanilang basket. Gano. Sa ilalim kay Artaste, wala. Rebound by Awit. Binigay kay Ebbs. Wala. Ebbs pa rin. Uy, Paul. Sabre. Timeout tayo, timeout. Bakit? Timeout, Satko, timeout. Naubusan tayo Boss time. foul red. Number 8, Derbil. Wala na kayong timeout sa press up. 2 minutes, 26 seconds remaining. Dalawa. Back to the ball game. Score natin 23-22. Favor of MPPI. Palorin natin ang bonus rolling Ebbs. World jersey number 11. Unang pitaw, wala. 1 point ang lamang ng MPPI. Wala. Rebound by Artaste. Binigay kay Aaron. Wait. Foul tayo. Lahat ng foul daw gawin. Labas bola, running time tayo. Palit. Ano, kaya? Sab. Up tayo, Sab. Kaya pa? Sab, sige. Pasok. Sab. Tinamahan. Ero. Binigay kay Gano bumitaw ng 3, wala. Rebounder Ramos. Ermel, wala. Nakuha ni Ermel again. Artaste. Ben, 3 points. Artaste.
26-22, lamang na po ng 4 ang MBPI. Last 13 to shoot. Bueno, pinilit. Uy, basket count. Counted rep. Foul. Basket count. Foul number 11. Basket count, number 11, Ramos foul. Bueno. 1 point. Ero ngayon may dala ng bola. Last 15 to shoot. Ero binigay kay Artaste. Artaste bumitaw na naman. Wala. Rebound kay Gano. Gano. 2 points. Gano. Ha, Pinay! Last 49 seconds remaining. Ikaw! Ikaw! Tira, tira. 13 to shoot. Short! Time out! MBPI. 35 seconds remaining. Ayos na yan. Oo. Sub. Layo pa yan. Sir, tapos 35 seconds na lang yan. Dalawa na kasi yun na mamaya na baka matatluan sa rapat tayo sir sa ilalim. Dalawa na rin ako eh. Back to the ball game. Back to the ball game. 25-28. Favor of MBPI. Last shot tayo pag nakating bola ha. 35 seconds. Acosta to Mr. Ero. Ha? Daming tira. Ero. Just na ititira natin, hindi namin sa hero. 15 to shoot. Ero for the 3. Bang. 3 points. 31-25. Last shot, Wait, para wait, na. Last shot. Uy, bueno. Wow, sayang. Bueno again. Wala, rebound kay Ramos. Ba yun? 8 seconds. 5 seconds. Oh, offensive. Number 27, offensive foul. Okay, oh. Foul. Last 2 seconds. 2 seconds remaining. Oh, 2 seconds. 2 seconds. 2 seconds. Open ka. And score natin Man of the first shot. 35. 6 points lead by MBPI. Sikpitan na natin sa ibabaw. Angat na tayo sa ibabaw. Lamang ng 6 na puntos ang MBPI laban sa Satco. Shoutout sa ating fans. Yan ang nanonood. Ay, di pa naman. Pasok tayo, pasok. Wala, yung susuporta ako sa gitna. Alam nga naman wala. Tara. Cut mo na, wala ng Satco. MBPI ball tayo. Change court. MBPI ball. MBPI ball, depensa yung Satco. Darawit, wala munang pass break. Walang pass break tayo. Ya Willy, angatan mo na yung sa dulo. Sige, sa gitna. Sige. Artas Aero. Jersey number 27 sa harap si Mr. Bueno at Mr. Acosta. Acosta for the 3, wala. Uy, bola ng Satco. Adulas. Lang sa spike. Dahil na tayo sa rawit. Dahil na muna. Awit. Binigay kay Bueno. Bueno fake. Kay Mr. Ems. Easy ba? Wala. Rebound Ramos to Mr. Ero. Ero na lang. Oh, nice. 2 points. Ganda. Kuya Willy, drive mo naman. I-drive mo na. 25. Awit. Binigay kay Maputi. Maputi for 3. Wala. Rebound by Arcaste. Long pass. Nakuha ng Awit. Uy. Nakuha ni Maputi. Bueno. Ay. Wait naman, Kuya Willy. 2 points.
Ems number 11. Hey, hey! 33-27. Kita mo na, Kuya Marky. Pandoy, binigay kay nakuha ng kaputi. Paano na yun? Bueno, Sir, saban binigay nyo kay na Awit. Ha? Saban nyo muna. Yung Mr. Ulino. Ulino pinangga. 2 points by Ulino. Eh, baba mo na, Kuya Marky. Mamaya na. Ano? Take ng foul. 29-33, 4 points na lang. Sir, sub ka na sir ha. Sige, sige. Eh, Kuya Marky, Iro. dito to. Angatan mo na. Yung Mr. Pandoy. Last 12 to shoot. Kasi Pandoy for the 3. Wala. Rebound by Ems. Binigay kay Bueno. Bueno ay may dala ng bola. 10 seconds. Mr. Awit. 10 seconds pa. Sir Awit, 10. Last 10 to shoot. Right. Bueno. Ayan, kay Kuya Marky. 7. Lapit. 5. Last 3 to shoot. Wala na. Wala. Rebound Take the by foul. Artaste. Sir Awit, take the 6 foul. minutes, 42 seconds. Artaste, binigay kay Aaron. Agawan. Aaron, sa ilalim kay Artaste. 2 points. Artaste, 35. Walang dead ball. Wala pag dead ball. Pag dead ball pa. 35-29, 6 points ulit. Bueno, 15 to shoot. Uy, nakuha na naman ni Acosta. Binigay kay Awit. Bigay! Ang tagal nung. Awit, sinalaksak. Uy, foul. Sab tayo, sab rep. Wait. Kay Kuya Marky. Sab, sige, sab, pasok. Amin. Maputi out, safety boy out, eat. Sab. Sab tayo. Awit. Hindi, saan? Hindi, sorry, si Bueno pala. 6 minutes, 5 seconds remaining. Magal pa kasi niya ako. Hintay na. Awit, 1 point by Awit. 30-35. Wala. Nakuha ni Ems. Malakas. Lakas pa. Artaste. Artaste. Lumabas. Rebound by Dawit. Awit. Awit. Wow, what a nice move. Mr. Awit. 2 points. 30-35. Tatlo na lang ang kalamangan. Saan nagkamot pa tayo? Hindi pa tayo nagkamot mo. Hindi pa, mamaya lang. 15 to shoot. Wala. Ay, sayang. Wala. Not counted. 14 to shoot. MBPI ball tayo. Sorry. Pwede lang gumamit ng foul ha. Labas yung pagsak na ko. Aaron. Sir, dikit lang. Huwag mo susundutan. 10 to shoot. Dikit lang. Hey, tinawagan. Okay lang yan. Okay. Foul. Jersey number 11. Ems. Huwag nyo na sundutan. Double kill lang. Milalim. Ayun na. Ano? 2! Mr. Ganong, ganda cut yun ah. 37. 33. 32. Sorry. Amo yan. Sayang. Ay lalim. Ulino. Nakuha ni safety boy. Binigay kay Awit. Awit sinalaksak. Wala. Rebound by Ulino. Nice, Kuya Willie. Oy, Nice. foul. Yes, foul rep. Number 11 ulit. Ramos. Ilang minuto na lang, sir? 4 minutes 28. Sub rep. Jersey number 11 out. Third personal foul Ramos. Palit. Tatlo na si Ramos. Tatlo. Sub down, rep. Awit out. Bueno in. Okay na, sige na. Ems. Wala. One point. 32 and 33, 37. Apat na lang.
Aste, 15 to shoot. Gano for the 3, bang! 3 point. Gano. Tinawagan. Ospal rep. Artaste. Artaste, number 22. Honorin natin ang poster ni Downtown jersey number 16. One point, jersey number 16, 34-40. One point, 35-40. Downtown number 16. Ero. Last 15 to shoot. Ero. Artaste. Ero for the 3. Wala. Rebound by Bueno. 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 Wala. Malakas. Rebound by Artaste. Binigay kay Gano. Erbil. Mr. Gano. Gano for the 3. Wala, malakas. Wala lang. Hello. Drive ko yung Willie! Ems. Di na sinalak. Yun. Sir, ba't ka mo na yan, sir? Sir Jack. Ay, lalim mo! Oh, yun! Sige! Ginil, saan mo Ginil? Sabay na. Nice, nice! Defense, defense! Gig, gig, gig! 1 minute. Okay, 2 points on Lino. 50 seconds remaining. 14-99. 1 point lead by MBPI. Ero. Basa na lang, oh! Ero kayo may dala. Last 15 to shoot. Artaste. 10 to shoot. Yun na! Uy. Time out. Sino ba tayo mat namin? Tatlo Tatlo pa. pa, may tatlo pa tayo, ha? Mamaya na, mamaya na. Oh, wala. Mamaya na. Time out tayo. MBPI dito. Time out. Sila may time out MBPI sila. time out. 31 seconds remaining. Okay, okay, nice, 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 nice. Sana lang, sana lang. Ganun lang, ganun lang. Kaya, kaya. Isa na lang, isa na lang. Sir, yung 37 na sa inyo. Uy! Saka mo nag-drive ba? Oo. Ano? 7 seconds na lang. Tapat-tapat. Tapat-tapat na lang. Sige, sige. Pasok, pasok. Ero. 30 seconds remaining. And to shoot. Bandoy. Binigay kay Jermel. Wala. Hawak! Hawak! Set, set, set. 17 seconds. Oy, tinawagan. Foul rip. Bandoy, jersey number 23. 12 seconds remaining. And 12 seconds, 12 seconds. Hey! Hey! Aputi, Bueno. 10 seconds. Down.
Last 8. Down. Kay M sa ilalim, malakas. Wala. Ems pa rin, wala. Time! Tira na. 1 point lang, 1 point. 40-29. Fourth quarter na. Ang lamang sana yun. Dalawang tira. Sobra lagi. Fourth quarter na tayo, fourth quarter. Pasok. 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 Ipapahinga muna. Sige. Mamaya na. Ulit. Oh, sobra tayo. Sige, nandiyan ka na. Markem. Okay. Malakas. Maputi. Wala pa rin. Rebound by Ramos. Baba. Ero. Wala. Rebound by Ramos. Good. Atin. Straight. Violation red. Last touch. Wala, wala. Sige. Baba na. 39-40. Baba. Pwesto muna. At sa akin naman 16. Sige kay Bueno. Bueno for the 3. Wala. Nakuha ni Panto. 2 points by Ero. Ero may wala na ng bola. Binigay kay Ramos sa ilalim. 2 points, Ramos. Satko Paul. Bueno. 15 to shoot. Olino, sinalaksak side step. Wala. Rebound by Ramos. Nakuha ni Artaste. Binigay kay Ero. Ero binigay kay Artaste. 2 points. Artaste. Time out. Time out. Satko, time out. Siya na lang tumatakbo ulit. Wala na, alas kwarta na to, ganun na. Oo. Foul dapat. Palapit. Isa lang muna ang magkasa nyo, kaya ako screen, hindi ako makapasok, kaya may bantay ako. Tol, ikaw na magbigay ng screen. Ikaw na magbigay ng screen. Saan ka? Dito. Labas. Lakad muna, ha? Labas. Ano yung score ba? 45-39. 6. Awit, Mr. Bueno. Wala, rebound by Ramos. Sayang. Artaste. Binigay kay Aaron. 2 points, Mr. Aaron. 39-48. 39-48. 9 points na. Kalamangan ng PPI. Awit mo Mr. Lautawin. Wala. Aaron.
Binigay kay Bachoy, binigay kay Arcas, rep. Foul tayo, foul. House foul, rep. Bueno. Up tayo. Kaya? 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 Kaya yan. Ano? Sab? Sab? Wala pa, wala. Foul. Sab, rep. Wala. Baba! Bandoy, he's short. Bandoy, 2 points. Bandoy. 5 minutes, 57 seconds, 50-39, 11 points na. Kalamangan ng MBPI. Maputi. Ay, wala, sorry. Down. Rip. Number 11, warning for out of the game. 4 fouls. 4 fouls ka na, Mr. Ramos. Awit. Uy! Bandoy. Bandoy, layup. Wala. Nakuha ni Awit. Awit ngayon. Artaste. Time out tayo, time out. Paano na? Lapit na, lapit na. Acosta, 2 time out, Satko. 3 minutes, 67 seconds. 3 minutes, 67. Pasok ka. Kaya nga, pasok mo na. Mamagayan. Ay, paano? Pasok, pasok. Awit, angat ka muna. Kuya Marky, angat ka muna kayo. Tira sa triple. Ay, Jordan. Bilis, wala tayo oras. 3 minutes, 50 seconds. Tawin. Uy, ganda ng pasa kay Maputi. Ay, safety boy pala, safety boy. Safety boy. Hey, lapit na. Ero. Lapit na, tigil-tigisan na tayo. Safety boy. Wala. Hawakan. Ero. 2 points. Bilis, bilis. 3 minutes na lang yun. 3 minutes, 22 seconds. Maputi. Wala. Rebound by Gano. Pinigil Ero. Laking Foul tayo. 1-6. Ilang foul na si 16. 2. Second personal foul. Sub tayo, sub rip. Awit. Aga. Artaste. Binigay kay Gano. And to shoot. 9. 7. Artaste. Wala. Ibang by Ems. Down. Wala pa rin ang Satko. 2 minutes, 30 seconds. Ganda na iwan sa paglalakad. Tamang ng 14 points ang MBPI. Bueno for the 3 short. Nakuha ni Dermel. Yung Aaron. 15 to shoot.
Uy, wala. 2 points. 2 minutes. Ako kanina, naiwan na kanina. Na! Merong wala, rebound may maputi. Ay, nakuha ni Artaste. Sayang. 1 minute 39 seconds. Pagod. Wala ka pa rin. Acosta. For the 3. Wala, rebound may maputi. Down. Ay lalim, Mr. Ems. 2 points. 45-55. 1 minute 20 seconds. Ano? Kano? Sayang. 15 to shoot. Last 10 to shoot. Erong. Wala. 56 seconds. Ano? 46. 44. 10 to shoot. Kano? 40 seconds. Dermel. 36 seconds. 30 seconds. 28 seconds. Wala. 23 seconds. Wala pa rin. 15 seconds. Maputi. Wala. 10 seconds. 8, 7, 6, Caro, 2. Player of the game, Mr. Caro, jersey number 27. Caro. Talo. Nice game. Talo talaga.